Hello, good morning, everyone. We now have a topic on building and enhancing literacy across curriculum with emphasis on the 21st century skills, or the EDUC 90. Particularly the topic on business literacy. So this video lecture is to discuss the concepts on business literacy because we know it's been very hard for you to understand the concepts and terms that are included herein, especially accounting concepts. So para na sa inyo ang video lecture because we know lisod gid kay siya sabton kung walay pag-discuss ninyo. So our goal here is to understand the concepts and apply the concepts. So we'll just be using the vernacular language para klaro, para masabtan gyud nato og unsay atong buhaton. Unsa ning mga business literacy concepts ato ang kinahanglan nga mahibaw-an. Okay, so the objectives of this topic is to identify and discuss the different business types according to structure and ownership, and discuss accounting, accounting rules and processes, and basic concepts. So, the first one, we have business and its types. So, there are actually three types of businesses. We have service business. Mo ni ang mga klase sa business nga nag-offer og services instead of products or goods. So, pareha ng barbershop, massage, kana bitawng magpanotaryo ta sa attorney, di ba? Magpa-notaryo, that's a service. So in short, any business nga nag-offer og service and in return you pay for that service. That is what we call as the service type of business. Next is merchandising business. Kaning merchandising, this is what we call as the buying and selling of goods. So kanang mga sari-sari store, si HGT, kanang supermarket sa Novu, sa panadiha nga nagbaligya, nangumpra, dayon ila ang gibaligya pud ang ilang kinumpra. That is what we call as the merchandising business, buying and selling. Next is manufacturing. So mo ni ang type sa business nga mapalit ka og raw materials, then mag-create ka new product, katong new product mo imong ibaligya. So pareha nang mag-create ka og banana Q, di ba? Palit kag saging, asukar, idibol, sa paniya sugnod, kahoy, plus labor nimo, kana siya nga mga raw materials i-combine nimo to create banana Q. A banana Q is a different product from the saging nga hilaw. So, nga na si manufacturing. Sa may mga businesses nga example of it. Kana mga Mount Nissan Corporation, di ba? Manufacture sila og mga food products. San Miguel Incorporation, nag-manufacture sila og beer, and so on and so forth. So kung ang imong business is a combination of a service, a manufacturing, and a merchandising business, then it is what we call as the hybrid business, meaning dahang kag klase nga business type sa imo ang business as a whole. Okay? So there is an activity here. You try to identify an example of a corporation or business nga na fall under sa three business types. So you do that. Now let's discuss about the forms of business organization. Sa man siya, it's according to ownership. Types of business according to ownership. We have first sole proprietorship. Sa man sole proprietorship meaning isa ra ang tag-iya. So usually kanang mga business nga simple ra parehas ana kang sir zapatos nga printing shop or internet cafe, siya ra ang tag-iya. So that is what we call as sole proprietorship. Isa ra ang tag-iya. Then, if daghan two or more mo nga nag-contribute mo og capital nga inyong plano is bahinon ninyo inyo ang income, that is what we call as partnership. So, mo-contribute mo resources, then after that, you divide the profits. That is partnership. Usually, kanang bitang mga accounting services, mga legal services,
Alam ito, mga attorney, mga lawyers, mga auditors, mag-create na sila partnership, then they will uh, sell their services to the people and divide the profits after a certain accounting period. So that is partnership. Pero kung mag-issue siya og kuan, stocks to signify ownership of the business, then mag-create sila og sana ay uh, kanang what we call as incorporation. Mag-form mo og corporation, then the business or the corporation will issue stocks to people that represents ownership of the business, then that is what we call as the corporation. So nga na ang tawag sa mga nagpalit sa stocks is what we call that is what we call as the stockholders. And kana sila mo ay nag-contribute og capital for the corporation. Another type of business according to ownership is the cooperative. So best example is our own MOILC, Misamis Occidental Electric Cooperative, meaning it is owned by a group of people and of individuals and is operated for their mutual benefit. Diba? So, kita tanan, konsumante and miyembro sa MOLC, nag-contribute ta for our own benefit. That is what we call as a cooperative. Wala ta na maligya og electric para sa laing tawo, but we put up the electric cooperative so that we will have the electric consumption for ourselves. Dili para sa uban kundi para sa tua. Muna siya para sa mga miyembro sa kooperatiba. Then there's what we call as limited liability company. So it is usually in USA a hybrid form of business nga mura siya corporation at the same time mura po siya og partnership. But usually wala ni sila sa tuwa no. Sa USA rin siya nga type of business according to ownership. Now, let's proceed to another topic here about accounting and basic accounting concepts. Ganong importante man sir nga i-appeal si accounting aning business literacy. It's because to to organize or to manage a business, you really have to account your business properly. Kay kung dili nimo siya i-account properly, din dili nimo may bawan kung unsa ni dagan sa imong business, kung tinud-anay ba gyud na imong business nga nag-earn og profit or wala ba gyud. It is through accounting that you will know if the business is really earning, if you really have earned profits from your business. Dapat i-account gid nimo tanang transaction nga nahitabo o maapektuhan ang financial status sa imong business. That is why we really have to know accounting here. Importante si accounting hapon. Kay kung mag-business lang ka, mag-put up ka business niya, wala ka kabalog unsaon pag-account ang mga business transactions, then useless ra gihapon ang imo ang pag-put up sa business, di ba? So, what is accounting? This is actually the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner, and in terms of money transactions and events, which are, in part, at least of financial character, and interpreting the results thereof. Tanang nga panghitabo nga naay kalabtanan ang business og maapektuhan ang business of finances sa business, kinahanglan siya i-record. So, part na sa accounting kanang recording. Pag human sa pag-record, i-classify. Pag human sa pag-classify, i-summarize. Pag human og summarize, i-interpret. Di ba? So, accounting is considered an art. Ano man? Because it requires the use of skills and creative judgment. Diba? Dapat kabalo ka unsang pag-record, unsang pag-classify, unsang pag-summarize, unsang pag-interpret. That is why accounting is considered as an art because it uses the skills. Diba? Accounting involves interconnected phases. Nga naman, sabi na phases, di ba?
In other words, that's stages. So pag humag-record, ato na po sa classify. Pag humag-classify, ato ka sa summarizing. Pag humag-summarize, ay na tayo ma-interpret. Then it actually creates a cycle. And those steps or phases are interconnected. Dili ka pwedeng mag-summarize lang ka. Dili ka pwedeng mag-record lang. But you have to undergo the different phases of accounting process. Next is, it is concerned with transactions and events having financial character. So, tanang gapanghitabo sa business nga na ay financial character, meaning maapektuhan ang finances sa imong business. For example, sa man nga kuan ha, business transaction. For example, the owner of the business bought a new car for himself. Is that a business transaction? For example, si Pablo tag-iya sa usa ka merchandising business, ming palit siya og bag-ong car para sa iyang kaugalingon. Is that a business transaction? Siyempre, dili. Kay wala man naapektuhan ang finances sa iyaang business. Iya matong kaugalingon. So that's a personal transaction, not a business transaction. Pero kung mingon gani si Pablo ning palit og bag-ong car para pag-deliver, para gamiton as a delivery car sa iyang business, then that's already a business transaction. Kaya nga naman, maapektuhan biya ang finances. Asa man ka magkuha bayad adto pagpalit nimo sa delivery truck or car. Di ba sa business nimo kaon? So maapektuhan. So ang sana ay ang ma-earn sa pag-deliver sa mga goods and services ano adto mapud paingon sa business. That is why katong ikaduha nga transaction nga palit si Pablo og delivery truck para gamiton sa business, that's considered a business transaction. So next, business transaction are expressed in terms of money. So dapat express in terms of money. Dili pwede nga si Pablo migbaligya og product in exchange of chicken. Dili pwede no kay ang medium of exchange here is money talaga. So dili pwede og other modes of exchange. Dapat money or monetary ang transactions. Next, interpreting the results. So, mo ni ang pinaka-importante nga part sa accounting cycle. Nga naman, kay mo man ni purpose nga nung mag-record ta, mag-summarize, mag-classify ta, mag-summarize ta. It's because we want to know if unsa na bagyod ang dagan sa business. Ka-earn bagyod ang business? Maayo ba ang dagan sa business? Is it selling very good? So nga na no? So importante si interpreting the results. So ang first cycle nato is recording man, di ba? Recording business transaction. Tanang transaction sa business i-record. So unsa may gamiton sa pag-record? Of course, natay gitawag og accounting books dito sa ani mga librohan nato i-record ang transaction. The first one is the journal. Muna pinaka-permero, pinaka-basic nga book nga gamiton sa pag-record og business transaction. So duha iya ang column no na ay debit and na ay credit. So usahay na ay makita ninyo DR, that's debit. CR means credit. So by columns, by column. This is the first one is the debit column. The second one is the credit column. So the bookkeeper or the accounting clerk will record operating transactions by debiting or crediting financial accounts. So may example sa mga financial accounts na ay gitawag og asset, natay liability account, naputay equity account, natay revenue account, and expense account. So muna iya ang i-record dito sa journal. Next is a ledger.
Pag humani mo record sa transaction sa journal, ibalhin day na nimo sa ledger. Sa ledger, by account ang pag-record. Meaning, money account, cash in hand. So, naka-summarize na dito tanang transaction nga naay kalabutan si cash in hand. Nga na si ledger. Meaning, kada account na ay general ledger. So, nga na siya. So, how about the financial statements? Sabi niyo mga financial statements. These are actually reports that summarize. So, muna ni ang summary nga part, di ba? Summarizing. Ito ganina kay recording o classifying man to karon. Summarizing na ta. So, ang gamiton para mag-summarize is the financial statements. Diri na ni mo ma-summarize unsa na gyud ang hitabo sa imong business. So, the first financial statement is the what we call as the balance sheet. So dire from the word balance sheet, dapat ang imo ang asset is equal or in balance with the liability and the equity. So muna ang basic accounting equation. Assets for balance sheet ha, assets equals liabilities plus equity. Pag dili gani na balance si assets sa liabilities and equity, then there's something wrong with your balance sheet. So you need to review. Basin nasayop ka sa recording or sa classifying. So muna example sa balance sheet. So, makita ninyo, nakabutan niya as of March 31, 2020. Nganong as of man? Because the balance sheet will tell you the financial position. Kung asan nadapit ang business in terms of its assets, liabilities, and equity. Munang as of kay mura siya og accumulation. Pila na kay cash karong panahona. So munang as of siya, dili siya for the period ended. Kay dili siya pareha sa income statement nga kana bitong na kay period nga mo recognize kag income at certain period. Kani siya nga income mura gini siya taman isa ka bulan nga income. Munang sa income statement ang nakabutang dito is for the period ended. Pero sa balance sheet, that's as of March 31, 2020. Kay ang position raman, financial position raman ang gipakita sa balance sheet. So the next financial statement that we are going to discuss is the income statement. Muni ang report or financial statement nga magpakita pila ang revenue, pila ang profit or gain sa business. Usahay dili profit, net loss ang makita nimo, di ba? So dili tanang panahon na ay profit ang business, usahay net loss iya ang ma-incur. So ingani ang naong sa income statement. Kabantay mo for the year ended December 31, 2015. Meaning, mo na ang income from January 2015, January 1, 2015 to December 31, 2015. Kay 1 year man. So, mo na siya si income statement. So, familiarize unsa ka mga accounts ang makita nimo sa balance sheet versus sa mga accounts nga makita nimo sa income statement. So, sa balance sheet, makita nimo diya si asset accounts, si liabilities account, and the owner's equity account. So, under sa assets, napag yun ay specific account titles na cash, na ay receivable, na inventory, na supplies, na fixed asset, na equipment, land, building. Say liabilities, these are the utang of the or the financial obligation of the business. Na long term nga utang, na short term, na current liabilities nga accounts payable, interest payable, mga short term na. Pero kung mayroon kag mortgage, that's actually a long term loan or utang of the business. So mayroon kag mortgage, nangutang ka sa sa usa ka bangko or financial institution
kay imong plano mag tukod or build ka og fixed asset. Then ang kuan man god sa mortgage is himuong collateral kato imong gi-build nga fixed asset. Kung dili nimo masunod or ma-observe ang loan terms. No? For example, di nimo mabayaran. So, kuhaon sa nagpautang katong imo ang gitukod nga fixed asset. That is mortgage. Another financial statement is the statement of changes in equity. Mo di makita nimo unsa na ang dagan sa equity or capital nga giput up sa tag-iya. So as you can see, mo na ang investment during the year, then na siya net income, then na po siya withdrawal, so na ay net increase or decrease in equity. So meaning, capital nga giput up, dito maadan siya og net income for the year. Minusan pud siya og withdrawals. Unsa na withdrawals? Kana bang kuhaon nimo ang capital from the business. Na kay gi-withdraw from the business. For example, na kay sari-sari store. Nya kay wa na magasudan so nanguha ka dito og tinapa, duha ka lata. So kato imong gikuha nga tinapa do ka lata, that is considered withdrawal of your capital. Gikuha man to nimo. So sa business dia importante nga you treat your business as a separate entity from yourself as the owner. So dili pwede nga i-intertwine siya. It's because for accounting purposes para klaro kung unsa ba gid nga transaction na hitabo. Para nang manguha ka og tinapa sa imo ang tindahan kay para kauno nimo kato siya for personal consumption dili man to para sa business. So that is withdrawal already. Di ba? Pero kung nanguha kag kwartas in business kay ibayad sa mga empleyado nga nag-work sa business, that's another story. That's not anymore withdrawal, but that's an expense. Kay part man na sa business. Pero kung dili part sa business ang gigastuhan, for example, personal use of the owner, then that's the withdrawal. So nga na. So makita di as a statement of changes in owner's equity ang dagan, ang income, ang withdrawal sa owner sa iyang capital. Next is statement of cash flows. Diri makita unsay dagan sa cash. Kanus manimo sa may mga additional sa cash. So na may net income, maka-add man na sa cash nimo, depreciation, sa man ma-add ang depreciation expense. Sa pa unay cash flow from operating expenses. Another is cash flow from investing activities. For example, ang business nagpautang sa uban, so that's investing. Or nag-invest sa lain nga business, that's investing. Cash flow from financing is the borrowing from long-term debt, but we will not anymore include this in our discussion kaning statement of cash flows. So atua sa karon is balance sheet, income statement, and statement of changes in owner's equity. So sa accounting, we will be observing what we call as the double entry accounting. Sama na double entry. Dapat sa pag-record nimo sa business transaction, at least duha ka account ang imo ang i-record or ang maapektuhan. For example, ang owner nag-invest og 50,000 as initial investment sa iyang business. Unsa may naapektuhan? Unsay nadugang sa business? Di ba nag-invest mag 50,000 nga kwarta ang owner. So ang business nag-gain, nag-increase iya ang cash. So you debit cash. Unsa pa may nadugang o unsa pa may na increase. So the owner's capital also will be increased. That is why you credit owner's equity by the amount of
50,000. So kanang isa ka transaction, at least duha ka account ang dapat i-record na ay debit, na ay i-credit. Dili pwede nga puro debit. Kay dili man na siya mabalance. Dapat balance. Kung pilay imong debit, mo po'y amount sa credit. Sir, pangutana, pwede ba og tulo ka account sa apektuhan? Pwede kayo. Sa may example sa tulo ka kuan. For example, ang owner nag-invest og cash 50,000 at the same time nag-invest po siya og building worth 1 million. So pila ka account ang maapektuhan? So unsa may increase ang cash kay nag-invest mag-cash ang tag-iya. So you debit cash. Sa pa yung increase? Naka-increase pud og building worth 1 million. Katong 1,050,000 i-add nimo mo to ang investment sa tag-iya or you recognize the owner's equity or owner's capital. So you credit owner's capital in the amount of 1,050,000. So see, tulo ka accounts ang napiktuhan sa isa ka transaction. So meaning, kaning double entry accounting, at least duha ka account ang dapat ma-record in every transaction. So pwede siya tulo, opat, lima, unom, and so on, basta at least or a minimum of 2 accounts must be recognized or must be recorded. So, dili pwedeng isara. Muna'y pinaka-symbol nga istorya sa double entry accounting. So, si debit, dito nimo sulat sa left side, si credit is in the right side. So, unsa ba din debit o credit? So, si debit simply means left. Diri nga side, left. Si credit simply means right. May right ninyo. Makagato ba? Basta right ninyo. Muna si credit. So, usahay, butang tag DR, that means credit, CR means credit. So, manong nga naman, because debit is from the Latin word debere or debetum, and credit is a Latin word from credere or creditum. So, may kag debere, what is due? Or credit means, credere means something is entrusted or loaned. So, ingana si credit. Okay. Next is, we will discuss the normal balance. Importante ni siya. Dapat inyong timan-an. So, kinanglan inyo paganahon yung utok. Inyo asang memorization at this time, unsay mga normal balances of the different account or account titles. May kag normal balance, mo na siya ang side. May kag normal balance, mo na ang side nga normally mag-increase ang usa ka account. Kung dili na siya iyang normal balance, then that means decrease. Sabot mo? Normal balance means mo na ang side nga normally mag-increase ang usa ka account. Kung dili siya increase, then that is not the normal balance of an account. So meaning lahi siya, dili siya normal balance. So normal balance, kung gusto ka og increase ang usa ka account, then you put or you record that account in its normal balance. So sabi na ng normal balance sa different accounts. Unsa day significance anang normal balance? Because this will tell you kung unsay i-debit nimo ug unsang account ang i-credit. For example, katotong example ganina nga nag-invest ang tag-iya og 50,000 cash. So ming increase ang account nga cash, di ba? So ang normal balance sa cash is debit. That is why you debit cash. Dahil unsa pa may ming increase anang ato nga transaction? Ming increase pod ang equity or capital, owner's equity or capital. And the normal balance of equity or capital is in credit. That is why you credit
owner's equity or owner's capital in the amount of 50,000. So muna ang importansya sa normal balance. Importante juga ining normal balance. I'll tell you dapat inyo gining memorization or at least na amoy notes para di mo kalimot sa normal balance aning nga mga account. Okay? Sa may mga kuan normal balances ani be? Nara, natay table. Kung kana siya nga account is under assets, ang iyang normal balance ana is debit. So example of assets account, cash, cash in bank, cash on hand, accounts receivable, inventory. Later on, we will know unsa nga mga asset accounts. So kanang asset, debit ang iyang normal balance. Meaning, kung gusto ka mo increase ang asset, i-debit nimo siya. Pero kung gusto ka i-decrease ang amount sa asset, then you credit it. So meaning, ang normal balance day, ang side nga mo increase ang asset is debit. So yan na, ang pasabot na. Liabilities, nasama ni mga liabilities, these are financial obligation or mga utang sa business to other entities or persons. Ang normal balance sa liabilities is credit, meaning kung gusto ka mo increase imong liabilities, i-credit siya to increase. Kung gusto po ka i-decrease siya, then you record it in the other side or which is debit. So meaning, normally, ang liabilities, mag-increase siya sa credit side. Timan iha? Okay. Importante yung guy ni, especially in recording, kanang journalizing, or making journal entries. Kay kung dili ninyo i-familiarize ning normal balances, ay nako, legit mo maka properly record or create a journal entry in every transaction. So lisod jud kayo kung wa mo kabaluan ning normal balances. Next is capital or equity. In other words, ang capital ay ang normal balance is credit. So meaning mo increase, kung gusto ka increasean ang capital, then you credit capital. Pero kung gusto po ka i-decrease siya, then you record it in debit side. Another, withdrawal. Sa man withdrawal, kato kong example. Imong gi-withdraw imong capital. Nagkuha ka og kwarta or goods sa from your business for your personal use, that's a withdrawal. So, unsa may normal balance sa withdrawal, that's debit. Meaning, kung gusto ka increasean imong gusto ka mag-recognize og increase in your withdrawal, then you debit withdrawal. Kung gusto po ka i-decrease ang withdrawal, then you record it in the opposite side, which is credit. Income. The normal balance of an income is credit, meaning mo increase ang income kung imong i-credit. Mo decrease po siya o mo gamay siya kung i-debit nimo. Of course. So meaning, mo increase siya sa credit side. Kung i-record nimo siya sa lain nga side or sa debit side, then that means you are decreasing the income amount. Expense is the normal balance is debit. Meaning, mo increase mo expense kung imo siya i-debit. Mo na kung recognize kag expense, debit side gina siya to signify increase. Pero kung decrease na gani siya, you credit the expense account. So, dili kinanglan i-memorize, no? But at least you familiarize or you copy this table because this will tell you unsay buhaton sa different accounts, especially in recording or making journal entries. Okay, kung dili mo familiar ani sa normal balances of accounts, I'm sorry to tell you, maglisod yun mo sa journalizing palangdaan. Lisod na yun siya. Okay? Next. So these are exercises, no? Unsay imo ang buhaton sa office equipment kung mag-increase ka og office equipment? Are you going to debit or credit? So you answer this
exercise so that you will know if saktom na bagyod inyo ang knowledge sa normal balances. Then you check the answers with your answers, kanang link diha, i-click ra na diha, tanaw ninyo kung sakto ba inyo ang answer. Okay. So let's now proceed to the accounting cycle. So importante gyud ang financial statements. And to create a financial statement or to make financial statements, moagi yun na siya og steps or what we call as the accounting cycle. So steps. So the step 1, there are actually 9 steps. 6 here. So lahi-lahi inog numbers, some 9, 8, 9 steps, but here we only have 6. The first step is to analyze and record transaction. Mo na yung panahon nga mag-create mo journal entries. Next is post-transaction to the ledger. Ito, mag-create na mo T-accounts. Okay. Mahal man ang ledger kung paliton yun siya. So, T-accounts inyong gamiton. Prepare and an adjusted trial balance. Next is prepare adjusting entries at the end of the period. Fifth is to prepare adjusted trial balance, and 6 is to prepare the financial statements. Okay. Arita sa analyze and record transaction. So, before ka maka-record sa transaction, kinahanglan gyud nimo i-analyze ang transaction. I-analyze to what are the accounts that will be recognized or will be recorded or included in your journal entry. So these are the different account titles that you are going to use in recording business transaction. So mo na siya account title, nature of account, and categories. The nature of account, mo na ang classification niya. Is that an asset? Or what kind of asset? Is that current asset or non-current asset? So, asa siya makita nga financial statement, is that included in the income statement or balance sheet? So, we have here cash on hand, meaning cash nga nasa kamot sa business or nasa vault sa business, wala siya gideposito sa bangko. That is what we call as the cash on hand. Asset siya, and it is current asset, meaning kana bitang liquid siya nga asset kana anytime pwede siya gamiton as an exchange. Manahibot pasabot sa current. So makita siya nga account in the balance sheet. So meaning dili jud ka makakita, dili pwede nimo siya i-include sa income statement kay asset man siya. Sa balance sheet ra gid siya. Next, cash in bank. Katong mga cash nga gi-deposit ninyo sa bangko. That is a current asset, still a current asset. Accounts receivable. Sa mga accounts receivable? Yung mga tinglunon. For example, imong business is bake shop, na nangutang sa inyuha og pan. So katong nangutang na bayronon sa imuha. So mag-recognize kag accounts receivable from the word receivable meaning dawatunon, tinglunon. So, mag-recognize kag accounts receivable. And that is an asset. So, sa din ang asset? That is something that has future value or benefit for the business. Diba? Na-benefit man na kanang cash, kanang cash in bank, kanang tinglonon nimo, na siya benefit in the future for the business. Isa pa, notes receivable. Usay kalahian nila sa accounts receivable. Ang accounts receivable kung ang nangutang sa imuha is ang nangutang sa imong business is kanarang verbal lang. Okay, pautang ako ani ha, balig 50,000 nga pan. So kanang siya is accounts receivable imong recognize. Pero kung ang nangutang sa imuha, nag-issue siya og promissory note, kanabang formal ang iyang pagpangutang na siya pinirmahan nga papel to signify nga nakautang siya sa imuha. So, that is what we call as the notes receivable. Tinglonon gyapon siya pero na siya promissory note or na siya formal nga paper nga pinirmahan niya nga nakautang siya sa imuha. That's notes receivable.
Pero kung wala gi-state sa problem nga naabay pinirmahan nga promissory note, and that is accounts receivable, meaning verbal lang. Okay, pautangan ko ani suod man mo. So salig ka bisag wala siya pinirmahan nga promissory note. Next is interest receivable. These are receivable that is earned from the interest. Kana bitang magpalinding kag kwarta, di ba naman na interest? So kanang interest nga ma-earn sa imong gipalinding is what we call as receivable. Receivable siya kung wala pa nimo siya nadawat. Okay, usually madawat nimo ang interest at the time man nga bayran na yuga sa iya ang giutang, di ba? Usually nga naman. Then supplies. Sama ng supplies. So nailalahi nga klase supplies depende sa business. Kung imong business is bake shop, so imong supplies usually are kanang silupin nga sudlan sa pan or kanang ikubag baka or kanang isa na ay kanang bitang sudlan sa pan nga papel sana bolsita so ba. Inventory, these are mga kinumpra nimo. So in a merchandising business, usually mo na mga kinumpra inventory ni siya sa mga products or goods nga imo ang ibaligyaay. Kung manufacturing ka sama sa bake shop, so mo na mga raw materials inventory. So mga sugar, mga flour, in case of a bake shop business na siya inventory. So si supplies, pwede po na siya office supplies. Kay example, mga ballpen, papel, mga receipt, di ba? Gigastuhan man na para sa business. So that is supplies. Then next is prepaid rents. Kaya bitang renta sa space or building or sa room nga gibayaran nimo una-una, that's prepaid. Pero sa load ba, gibayaran daan pero wa pa nimo na consume, that's prepaid load. Pero sa rent, prepaid rent. So at the end of the certain period nga intended to siya nga rent, then kanang prepaid rent ma-convert na into an expense. Pero sa panahon nga dili pa siya ma-consume, especially kung ibayaran siya una-una nimo, that's prepaid rent, and that is an asset, current asset. Sa pa, prepaid insurance. Kana insurance ninyo nga gibayaran niyo una-una. Pareha ng inyong student insurance sa nga paglaom baka na. That's prepaid insurance. At the end of the time nga ma-expire ang kuan, prepaid insurance, that's the time nga mag-recognize ka og expense or insurance expense. Sa palain, prepaid advertising, meaning tanang prepaid nga expenses. Kung ang expense is prepaid, that is an asset. Dili pa siya expense yun. So mag-recognize kag asset basta prepaid. Pero at the time nga ma-expire na nga prepaid, mahimo na siyang asset. Asset expense. Okay, sorry. Another asset is land. Asset na siya, non-current, meaning na siya long-term value. Dili siya dali-dali ma-dispose, dili siya dali-dali ma-exchange for goods and services. Manang non-current land, di ba? Di ba ka dali-dali makabaligyag yuta ron? For example, mopalit ka og inventory sa katindahan, pwede ba nimo kuha nimo ang yuta? Dili ba? Wa may dili man tanan dali-dali mosugot og exchange sa land. For example, moadto ka sa HGT. Okay, papalita ko og pulo ka tonelada nga flour para sa akong bake shop business. Ang akong ibayad akong yuta. Sugot ba ka anong HGT? Dili man dali-dali nga na. So that is why land is considered an asset, but it is a non-current asset. Next is equipment. So, palit kag equipment para sa imong bake shop business, katong mga makina nga
para papadali ang pag-bake sa bread. That's an non-current asset. Machinery, mga makina. Furniture and fixtures, mga tables, mga chairs, mga parador. That is furnitures and fixtures. Building is also an asset, a non-current asset. Then natay gitawag diri kontra asset. Meaning, from the word kontra, against, di ba? So, ang asset has a normal balance of debit. So, kaning kontra asset, kay kontra man, credit gini siya, di ba? Na ato gini siya sa credit. Meaning, isubtract nimo siya sa asset nga account. For example, kaning accumulated depreciation nga equipment, isubtract ni siya sa equipment nga account. So, sa balance sheet, magbutang ka dito equipment less accumulated depreciation nga equipment. So, kuan na dahil mo difference. So, the same with accumulated depreciation machinery. So, that's still a contra asset. I-minus na siya sa machinery nga account. So, accumulated depreciation, furnitures and fixtures, i-minus siya sa furniture and fixtures nga account. So, the same with accumulated depreciation building, i-minus po siya sa building nga account. So, from the word kontra, i-minus sila sa unsang asset ang ilaan gi kontrahan. So, yan na si kontra asset. So, those are the assets account. So, the next set of accounts are the liabilities account. Muna ang mga bayronon sa business. So, still, liabilities are classified into current and non-current. Mintag current, short term. Non-current, pang long term. So, accounts payable. Ang business mo'y nangutang. For example, kinahanglan na nimo og harina kay para makasugod na kagamagpan sa imong bake shop. So, nangutang sa ka og harina ni HGT. So, nangutang ang business. So, you recognize accounts payable. If that is verbal. So, kung verbal lang. Pero kung nakay written document, na formal imong pagpangutang na kay promissory note, that is notes payable. Next, salaries and wages payable. Wala pa kakabayad og salary sa imong mga empleyado. So, you recognize a payable at the end of a certain accounting period. For example, kuha na, December 30, kuha na, end of the month na, kinahanglan na mo magsweldo, di ba? So, pero wala pa kakahatag og sweldo sa imong mga kuan empleyado. It's because of cash ang inyong business. So, you recognize salaries and wages payable. Meaning, utangan ka sa imong mga empleyado. Next is interest payable. Nangutang kag kwarta, then ay interest, pero pa nimo na bayre, that's a payable, interest payable. Aside sa capital, nga mag-utang na pa jud kay payable nga interest. So that's a liability, current liability. Utilities payable. Sama ng utilities. Mo na ang mga gastuanan nga parehaan ng water bill, electric bill, PLDT nga bill. Utility may tawag ana, di ba? Nila tanan. So kana sila iipon nimo ang electric bill, water bill, bill nimo sa PLDT, that is utilities. Pero kung naana diha ang kuan bill niya o pakakabayad, then you recognize utilities payable. Sa pa, income tax payable. So, end of the year na, so kinahanglan ka mag-recognize og income tax payable, especially kung wa pa nimo nabayre ang imong tax sa business. Next is unearned revenue. Saan ang unearned revenue? Halin nga wa pa nimo na-earn, di ba? For example, na customer nga nag-advance siya og bayad para sa imo ang pan nga gibaligya. Meaning nag-advance siya bayad, nakadawat na ka sa kwarta pero pa nimo nahatag ang imo ang product. That is unearned. Pag ingana gani ang sitwasyon, that is unearned. Kung ang customer nag-una nagbayad sa imuha pero ikaw pa ka nakahatag sa product or service o pa nimo na render ang service, that is unearned revenue, meaning
halin na unta to, revenue na unta, pero wala pa gid nimo na earn kay wa pa man nimo nahatag ang product or service. So, ingana no, liability na siya, meaning tulubagon. Bayronon nimo sa customer nga nagbayad og una sa imuha. Next is bonds payable. Mo na mga especially mga corporation, mag-issue na sila bonds para maglikom bitag capital kwarta, especially if na ay dako kayong project ang usa ka corporation or a company. So, mag-issue na sila bond. Kanang bond, nag-represent na siya og liability. Meaning, bayron nun sa mga tao nga nagpalit sa bond. So, usually, nasa yung interest. So, aside sa amount nga utang nimo sa mga tao nga nagpalit sa bond, napad jud kay bayron nga interest sa ila. That's bond payable. Long term siya. So, that is non-current. Mortgage payable. So, nag-loan kag kwarta for the purpose of building a fixed asset sa usa ka financial institution or bank. So, katong giutang nimo nga kwarta, that's mortgage payable. Bayron no nimo to siya sa giutangan nimo. And usually, this mortgage payable, kung dili ka kabayad, katong imo ang asset nga gi-build, mo to ilang himo ang collateral sa imong utang. That's why tawag siya mortgage. Okay. So those are liabilities. Another set of accounts is the equity accounts. So owner's equity or owner's capital or apelido or ngalan sa tag-iya, then capital or equity. Parehara na siya. So, yung normal balance is credit man to, di ba? So, meaning, kaning owner's drawing or owner's withdrawal is a contra equity, meaning, i-debit ni siya kaning drawing. Debit iyang normal balance. Kay ang equity kay kuan biya. Credit biya ang iyang normal balance. So, kaning owner's drawing kay subtraction man ni. Kuan man ni siya, minus man ni siya sa equity. Contra equity biya o nakabutang. So, kung kontra equity, ang equity kay credit man, so kung kontra siya, so debit si owner's drawing or withdrawal. So, another set of accounts are revenue or income accounts. Okay. Sales revenue, recognize kag sales revenue kung nagbaligya ka og product. So, namaligya kag tinapa sa diha. That's sales revenue, meaning halin. Service revenue, kung ang imong gibaligya is service. Interest, kung ang revenue is from the interest, especially kung lending bitaw ka, yung business is lending, usually ang imong revenue ana is from interest. Then natay mga contra revenue accounts, sales discounts, sa man na siya. Mo man na i-subtract sa sales revenue. Kana bitaw maghatag ka og discount sa customers. So, nahalinan ka pero naghatag mag discount, so ubos-ubos ra gyud ang imong nadawat nga halin gyud kaysa real nga sales revenue. So that is why you subtract sales discounts from sales revenue. Another contra revenue is sales returns and allowances. Kana bitawng giuli. So kay defective man ang napalit sa customer nga panos man di ay. So giuli. So sa anang primero nga gibaligyaan nimo ang customer, nag-recognize magkag sales revenue ato, di ba? So pag uli sa nga panos, dito na dayon ka mag-recognize og sales returns and revenue, and that is contra revenue. Remember, ang revenue has a normal balance of credit. Remember that, diba? Itong previous discussion. So, kung kaning mga contra revenue, pagkangalan nga kontra, credit man ang revenue nga normal balance, so kaning siya mga contra revenue, debit ni siya. Yeah, ang normal balance. Okay? Another set of accounts are the expenses account. Mo niya mga tanang gasto
nga na-incur sa business. Salaries and wages, nagbayad ka og sweldo sa iyong mga empleyado, utilities expense, nagbayad ka og kuryente, tubig, PLDT, nga mga sana bills, interest expense, kung nagbayad ka og interest sa imong giutang nga kwarta, advertising expense, kung nagbayad ka para advertising. Rent expense, nagbayad kag rent. Insurance expense, nagbayad kag insurance, especially sa imong empleyado o sa business mismo na insurance. Cost of goods sold. Unsa man ni siya? Mao ni ang cost sa goods nga imong gibaligya. For example, imo ang business is buy and sell. Na maligya kag tinapa. Ang imong tinapa kinumpra nimo tag 5. Gibaligya nimo siya og tag 7. So imong ginansya is 2. Katong 5 nga cost niya pagkumpara nimo, mo to siya ang cost of goods sold kung mahalin siya. So meaning katong for example, nahalilan kag pulo ka tinapa, imong baligya biya ka tag 7, di ba? Kung pulo, 70 imong halin. So pila may cost of goods sold anang pulo ka tinapa? Imong kumpra tag 5 man. So pulo times 5, 50. So imong i-minus si 70 minus 50. So mura to imo ang ginansya ang 20. So cost of goods sold si 50, meaning ang cost sa goods kay imong nabaligya. So muna siya. Sa merchandising, walay problema no, dali ra man nato ma-determine ang pilay cost of goods sold kay katong cost man niya pagpalit, pagpangumpra. Pero ang manufacturing, daghan magug raw materials. Ang cost sa tanang raw materials including labor isa pa na diha na nag-contribute sa cost sa ka product. Depreciation expense, mo ni ang mga expense to recognize that an asset has a decreasing value. So kana mga machinery, land, building, kana mga fixed asset, usually gaka-decline ang ang usable value. So except sa land, ang land dili man na siya ga-depreciate. Mura na ang fixed asset nga dili ga-depreciate si land. Instead ga-appreciate sila, di ba? Nagkadako ang value sa land compared sa equipment, matayan, magkahinay ang performance, so gamay na ang output. So you need to recognize depreciation expense. So there are actually many ways to calculate depreciation expense, but we will not include sa pag-calculate here. Given na diretso ang amount sa depreciation. Next is freight out. Sa maning freight out, muna ang gasto nimo pag-deliver sa usa ka goods o products. For example, naing palit sa imo ag tinapa, gipa-deliver man. So nagbayad ka og additional Gs sa pilite sa pag-deliver. So katong Gs, that will constitute as your freight out. That is an expense. Kung ikaw nag-shoulder sa delivery expense. So in other words, freight out is delivery expense. Next is supplies expense. So mo ang mga supplies nga na-consume sa business. So na-consume, di ba? For example, namalit ka og nangumpra ka og lapis, isa ka box, pulo ka buksulod. Pag after sa 1 month, 5 na ilan nabilin. So meaning na-consume na ang 5. So you will recognize supplies expense katong 5 ka book na na-consume. Then credit supplies to subtract the value, the amount of supplies. Next is income tax expense. Kung nagbayad na ka og income tax. Maintenance and repairs, kung nagasto ka pagpa-repair sa imo ang sana building, sa imong mga basta anything na kalabutan sa business, gi-repair ang lamisa kay na putlag tiil, naguba, ang mga chairs, gi-repair. So, kung gigamit sa business, that is be shouldered by the business. So that is maintenance and repairs sa business. Now,
Let's now proceed to journal entry. Taas gini nga one. A journal entry is a record of the business transaction. So, na siya correct date, na amount to be debited and credited, na description sa transaction. And nag siya unique reference number. But in here, for the sake of discussion, ang atong ipakita lang is kaning debit, credit, and the description. Pero later, I will not anymore require you the description. So, unsa may naong sa journal entry be? So, example kana. The transaction is Mr. Atacador deposited 500,000 in a bank. That will serve as an initial investment for his business, PBA Bake Shop. So, unsa may ming increase sa business sa dihang nag-invest ang tagiya og 500,000. So, nag-increase ang cash. And it is specified na sa bank daw i-deposit. So, that is cash in bank. Ming increase by 500,000. That is why gi-debit si cash in bank because the normal balance of an asset nga cash in bank is in debit side. So to increase cash in bank is to debit cash in bank. No sa pamaylaing ming increase. Remember nga that is an investment by the owner. So meaning, kung investment, increase ang owner's equity or owner's capital. That is why we credit owner's equity by the same amount, 500,000 kay mo manig invest sa owner. May increase ang owner's equity. Remember nga ang owner's equity has a normal balance of credit. That is why to increase owner's equity is to credit owner's equity in the amount of 500,000. So, ibutang ninyo ang description, the initial investment of the owner. But later, I will not require you anymore the description. So, ang description, nag-describe na unsay transaction. Okay. So, pwede po ang owner's equity, himuon ninyong Atacador, equity. Parihara na. Or Atacador, capital. So, instead of equity, capital. Parihara na siya. Check yapon. Pero, be sure nga kung Atacador, equity inyong gigamit ni primero, Atacador, equity, yung gamiton all throughout kung namanggalay ingani nga the same transaction. Okay? Para uniform ba? Dili kay Atacador equity, di pagkasunod owner's equity na po dili consistent. Dapat consistent. Next is the business purchase 150,000 worth of equipment by issuing a check to FJK Trading. Purchase mo na ang mga kuan ha. Inyong clue, purchase, meaning ning palit, o equipment. So, unsa may ming increase sa business? Ming increase ang equipment nga account, kay nagpalit man kag equipment. Sa nga amount, 150,000. So, unsa man nimo nga mo increase ang equipment? Remember that equipment is an asset account. So, to increase asset is to debit. So, munang gi-debit si equipment. So, importante gyud tong normal balance. Kay kung wala kabalo unsay normal balance ang ani nga mga account, gyud manganga gyud ka. Singala no. Unsa pa may ming increase sa business? Wala na, di ba? Equipment ra ang increase. In exchange of that equipment, unsay na incur? Unsay ming decrease? Ani nga transaction, ming issue og check ang business para bayaran ang equipment. Ming kag-issue a check, meaning gibayaran nimo og cheque. So, unsa may effect kung nagbayad kag cheque? Kato nga cheque, automatic mo didakto sa kwarta nimo nga nasa bangko, di ba? Nga na man siya. That is why ang maapektuhan is the cash in bank, dili cash on hand. Kay cheque man imong gigamit pagbayad.
Kaya ang cheque automatic mo deduct mo to sa kwarta nimo sa bangko dili sa kwarta nimo sa imong kamot. So, ang kwarta sa bangko pinaagi sa cheque mo'y gibayad nimo sa equipment. Meaning nakuhaan imo ang kwarta sa bangko. Remember nga ang cash in bank or kwarta sa bangko is an asset. And an asset has a normal balance of debit. Meaning to increase cash in bank, i-debit unta siya. Pero in this transaction, ibing decrease man siya. Kay mo may imong gigamit ang cheque or cash in bank pagbayad sa equipment. May decrease. So from the normal balance nga debit, i-decrease nimo mo nang imo siyang i-credit. That is why we credited cash in bank to signify nga ning decrease ang imong asset nga cash in bank. Okay. So description dayon. So later sa inyong workshop, dili na nako i-require si description. Okay na wala si description. Ang importante na si debit, na si credit. So mo na siya. So mailhan ninyo o correct inyo ang kana journal entry. Kay dapat ang amount sa credit debit equal siya sa amount sa credit. So nga no. Third transaction. The business bought supplies on account from SBU merchandising worth 50,000. So, muna yung mga importante nga words ninyo ang basahon dali sa transaction. Bought, meaning palit. Di ba? Mo man saya. On account, palit ka pero utang. Pero sa Bisaya, sa English magud lahi magud ang ato ang kwan. Mo yung kag bought, it is not necessarily cash imo ang gibayad. It could be bought through an account meaning utang sa Bisaya mangu kay rigid kay atong language no. Diretso mangutab mo yung tag-utang. Mo yung tag-utang, dapat utang ra gyud. Kani man kay na may bought. So, makalibog. But in English, it means palit ka pero utang. Utang in short sa Bisaya. Rigid kay ang Bisaya manggod. On account. Meaning nangutang ka verbal lang on account. Wala ka nag-issue og promissory note. Meaning nangutang ka og supplies. So ingani nga transaction, increase ang increase. Nangutang man kag supplies, so increase imong supplies, di ba? In the amount of 50,000. Unsa pa yung increase nimo? Napabayla yung increase? Naapa. Increase imong utang. Meaning, nagkautang ka. So, nakay payable. Unsa nga klase nga payable? On account raman, wala may promissory note. So, you recognize accounts payable. And remember, accounts payable is a liability account, and a liability account has a normal balance of credit, meaning to increase liability is to credit liability. So mo nang gi-credit nato si accounts payable, meaning increase imong accounts payable. Kaning supplies gi-debit kay asset biya ni. And the normal balance of asset is debit man. So to increase an asset is to debit an asset. So importante gyud si normal balance kay kung wa ka kabalo sa unsay normal balance, magnganga gid kag asa nimo dapat ibutang si supplies or accounts payable. Although kabalo kag supplies gini, accounts payable gini. Pero asa gyud nako i-debit nako ani asa i-credit mo man na ang problema kung wa gyud ka kabalo sa normal balance sa different types of accounts. So kana siya sa third transaction. Fourth transaction. The business issued a check to IFM worth 4,000 for a prepaid advertising that will be consumed at the end of the month. Meaning nagbayad kag una-una og para advertising. So that is a prepaid expense or specifically
Prepaid advertising. And prepaid is an asset, di ba? So, asset has a normal balance of debit. That is why we debit prepaid advertising, meaning may increase ay imong asset nga prepaid advertising. Okay? Sa pa may increase, wala na, di ba? Unsa may imong gibayad sa prepaid advertising? The business issued a check. May yung tag check, sama sa transaction ganina, ang maapektuhan is the cash in bank. Kay ang cheque, diretso na mo deduct sa imong cash in bank. That is why you credit cash in bank. Asset man ni si cash in bank, normally, increase adto man ni siya, debit unta. Pero kay mo man gigamit pagbayad mo, meaning ming decrease ang imong cash in bank in the amount of 4,000. That is why you credit cash in bank to signify nga ning decrease gidi nakuan og 4,000 imong cash in bank kay ning issue ka og cheque to pay for the prepaid advertising. Napabay laing account nga maapektuhan, wala na kana rang duha. Fifth transaction. The business issued a promissory note to HGT for the bake shop inventory worth 30,000. Si business mo'y nag-issue og promissory note. Kung ikaw ang nag-issue sa promissory note, meaning ako'y naghatag og promissory note, meaning ako mo'y nangutang. So here, ang business mo'y nangutang kang HGT. Dili si HGT mo'y nangutang sa business, but the business is the one who incur a liability or nagkautang sa HGT. Kay siya man ang issue sa promissory note, kung mingon pa ng HGT issued a promissory note, so HGT unta ang utangan sa business. But in here, ang businessman mo ay nag-issue ng promissory note. Meaning, kung kinsa ang nag-issue og promissory note, siya mo ay utangan. Isod pod, ikaw ay utangan, then ikaw pa dyan promissory note buwang. So, dapat ang nangutang mo ay mag-promissory note. So, meaning na kay payable. So, kuha na daan, expected na daan nga naa kay credit nga payable. What kind of payable? Naman kay promissory note gatag. So, that is notes payable. Credit. Kung sa may i-debit mo, kung sa may increase sa business sa dihang nangutang ka, nangutang mga inventory, so, may increase imong inventory by the amount of 30,000. An inventory is an asset. Para i-increase ang asset, you debit asset. That is why we debit inventory in the amount of 30,000. Next transaction. The business issued a check worth 25,000 to partially pay its account to SBU Merchandising. So, kani nga klase nga transaction, kani siya, sumpay ni siya. Atong na-pass transaction. So, remember nga nagkautang ka kang SBU. Unsa nga transaction ganito nga nagkautang ka sa SBU? Dara, anang transaction number 3, nagkautang ka sa SBU og 50,000 nga worth of supplies. Kaning transaction 6, imo siyang gibayran partially by issuing a check. So, understood na no nga na kay i-credit nga cash in bank. Ano man, gigamitan bi ani mo siya cheque. So, meaning makuhaan gitong cash in bank nimo, mo nang i-credit nimo si cash in bank. Because normally, ang cash in bank, debit man ta na para ma-increase. But in here, mo may imong gigamit pagbayad, so ma-decrease gina, makuhaan gina yung amount. So, i-credit si cash in bank. Unsa may i-debit nimo? Nganong accounts payable man ang i-debit? Remember nga imong original nga utang sa SBO is 50,000. Adtong nangutang ka, di ba nag-credit ka og payable.
accounts payable laman to draw. Di ba? Nag-credit ka og accounts payable, meaning may increase imong accounts payable of 50,000. Pero aning transaction sick, gi-partially ning bayad man kag 25, meaning decreasean. I-decrease og 25,000 imong utang. That is why i-debit nimo si payable. Kay remember, ang payable is a liability. O ang liability has a normal balance of credit. Diri credit man ta na siya kung increase. Pero kani kay decrease man ni kay gibayaran naman ang imong utang. So debit nimo siya to signify nga minus ni siya sa imong utang kay gibayaran ni manimo partially, di ba? Sabot, sabot mo. So, primero nakautang kag 50,000. So, atong pagpangutang nimo, nag-credit kag accounts payable. Sa transaction 6, gibayaran nimo ang 25,000. That is why you debit accounts payable para ang 50,000 makuhaan siya og 25,000. So, meaning, ang imong balance na lang is 25 na lang. Kay 50,000 credit minus 25,000 nga debit. So, ang imo ang balance na lang nga credit sa accounts payable is 25,000 na lang. Meaning, 25,000 na lang imo bayron nun sa SPU. So, basaha. Take note that to decrease the amount of accounts payable is to debit the account since its normal balance as a liability is the credit side. The same as to decrease the amount of cash in bank is to credit it since its normal balance is debit side. So, na explanation. Let's proceed to transaction 7. The business made its first sale to USTP worth 65,000 of bread that is paid in cash. So, meaning, kung bake shop diyan ni, di ba? PBA, bake shop man nga business. Meaning, bread, gid iya mong baligya ni. Hindi ka maka-expect kung laing product, bread, yun. So, nahalinan siya, kinsay ming palit niya, si USTP, iyang first customer. So, ming palit si USTP, balig 65,000 nga bread, ang boto, giunsan niya, kaon ang bread nga 65,000, grabe no, kadaghan. So, yung ana di ay, grabe kinananay, inyag bread, ani nga panahon kay 65,000, nabihay, sainan kung ka ng 65,000 nga bread. And it is paid in cash. Meaning, unsay ming increase sa business, nakadawat ang business og cash. At last, nahalinan na gyud siya. So, nakadawat ang increase ang cash on hand ni business. That is why you debit cash on hand. Remember, cash on hand is an asset. So, the asset has a normal balance of debit. That is why to increase an asset is to debit asset. That is why gi-debit ato si cash on hand 65,000. Meaning, ning-increase ang cash on hand sa business. Cash on hand siya kay paid in cash man.